Happy birthday, Lian! Happy birthday so much! Lian, happy birthday, happy birthday, happy birthday, Lian. Happy birthday, Lian. I love you. Happy birthday, Lian. Unta magustuhan nimo akong regalo, Lian. I love you. I-pray ka maayo. Happy birthday, Lian. I love you. Maitang magustuhan nimo ko ang gift. Enjoy lang si my birthday. Love you. Mwah. Happy birthday, Lian. And thankful me sa Ginoo nga naabot ka sa imong kinabuhi. Ug samtang nagasugod ka sa imong journey, among ginapray ni Lord nga ikaw magadako sa kaalam, sa grasya ug kusog. And gabay pa imong kasing-kasing puno sa gugma sa Ginoo. Kami nagatuo nga ikaw may special calling sa imong kinabuhi, and we can't wait to see kung paano ka gamiton sa Ginoo para sa iyang bulahaton. And gabay pa imong kaugmaon puno og blessings, adventures, and opportunities. And bisan pa man sa mga umabot ka pagsulay, just remember Isaiah 41:10 nagaingon dira nga, fear thou not, for I am with thee. So dapat kita mag-worry sa toang kaugmaon or sa mga tribulation na to nga umabot o tungod kay ang Ginoo na ara. Hi Lian. Happy first birthday. Prayer na ko nimo Lian is maging kung makita nimo mga video, dumdumon nimo nga we have the same God. O kung masulti nimo Lian, dapat sundon nimo ang mga maayong butang sa imong mga cousin, sa mga pamilya, o mukuha kag kuhaon nimo ilang positive attitude o mukuha kag lesson sila mga negative attitude. So mao na niya. God bless. Sister Lian, happy birthday. May your first birthday filled with smiles, laughter, and love. Happy me nga nadungagan may itagsa nga makita po namo nga gamiton likuran sa pulpito, og ang wish nako nimo is matupad imong handom sa imong kinabuhi og tagaan kag more blessings sa Ginoo og sa imong journey as a Christian. Maabot man jud na ang pagsulay, no? Di lang ta mabalaka kay kung unsa ang kadako sa pagsulay,
mas dako atong buhi nga Dios. Hello, Bibilian! Happy first birthday! Your journey has just begun, and we cannot wait to see the amazing impact you'll have on the world. May your life be filled with love, faith, and guidance as you grow into the wonderful pastor you are destined to be. Blessing on your special day. Again, happy birthday to our future overseer. Hello, Bibilian! Happy birthday! I'm your Kuya Erwin. I'd like to give you this gift of baby wipes. As a baby, these are perfect for keeping you clean and comfortable. They will be handy for wiping away any dirt or messes you might make while playing. As the successor to Pastor Ronnie, I pray that you will grow up to be a leader like him. Someone who inspires, guides, and motivates others to serve the Lord faithfully. Imagine being like these baby wipes, an instrument used by God to change people's lives. Just as these wipes remove dirt, you can help remove the sin from others' lives and completely dispose of it. I pray that God will bless you, shine His face upon you, and be gracious to you. Again, happy birthday, Bibiliana! Hi, baby sister Lian. Happy birthday. Dalit ajud kay ang panahon. You are 1 year old now. And the day will come nga dako ka nga kalamiton sa ministries tong buhi nga Dios. And sa mga future ministry soon, padayon lang gid nga maging matuto, padayon lang gid nga maging malig-on. No matter what happened, unsa man ang mga battles ang imong magian, and always remember nga naa si Jesus. And my gift is related siya sa music nga maging galamiton ka sa music ministry soon. And that's all, Bibilian. Happy birthday again. Hi Lian, this is Ate Bjorn, and today we celebrate the beautiful first year of your life. And dili man mo karon ma-remember nga mga moment, but we are creating this video so you can look back sa kaning nga mga clips when you are older. So, my gift for you, Lian, is a learning materials. I know nga dili dyan siya expensive. Tungod kay maupay makain ako for now and bawir ako sa imong hapukol. And the purpose of this gift is for you to learn nga samtang bata pa ka is mahanas or mas matudloan pa jud kag maayo kay ingon pa nila is maging future attorney ra ba ka ng upuhon. And as you grow up, we pray that God will continue to guide you and mold you into the person you are meant to be. Always should remember, Lian, that you are here for a purpose, and we're so excited to see how God will use your life for something greater. Once again, happy birthday, Lian, and love lots. Mwah. Happy birthday, Bibilian, our future General Overseer. I really anticipated about what you are truly capable of being a leader in the future. Just like your father, Pastor Ronald Ginelo, who is a fearless, strong, good, kind, and soft-hearted man. I pray that God will use you just like how God used your father. May the double portion of His Spirit be upon you. Don't fear the future. You have the whole AFC family backing you up. Above all, God's got your back. Stand up for what is right in God's eyes. Once again, happy birthday, Azaria, Lian, Ginelo, Tapangan, Ginelo, and God bless. Happy birthday, Lian. Ako message, ako masulti rin. Yes. I can't wait to witness sa mga buta na itong accomplish in the near future and sa mga ministry with the help of the Lord. So, I just want you to know na we're always here. I'm always here for you and we love you. Happy birthday! Hi Lian, it's your boy Kuya Pingoy. On your first birthday, my little one, I wish you a happy birthday and may your days be filled with love, joy, happiness, and laughter.
May your dreams be as sweet as a sugar. And I know that when you grow up, you will face many defeats in life, but don't let yourself be defeated. So when you are down, kung depressed ka, if you feel anxious, baliki lang ni ang kaning video. Your kuya is here na willing mo tabang sa imuha. Your kuya nga pwede mo palapitan when you are sad. And that's all. Know that ara man ang Dios nga mo tabang sa imuha, ara man ang mga pastors, especially your father. And that's all. Kuya Pingoy loves you so much. Happy first birthday, Lian. Bye. I love you. Happy birthday, Bibi Lian. Wish ko sa imo ay ang matinumanon ka nga bata kag isa ka nga galamiton sa buluhaton sa Ginoo kag masulundon sa imo ginikanan and more birthdays to come and good health. God bless. Hi! Hello, Bibi Lian, our future General Overseer. I just want to greet you a happy first birthday, Bibi Lian. First, my gift is pungos because I believe it is useful sa pagpungos sa imong buhok. Taas magid na until nga liguang. Mao na kung gift si muha kay since mao jud niya sa atong Christian life, especially sa mga girls, sa mga babae, sa mga women nato nga dapat dili gid pud ang buhok kag isa gina ka glory nga ginhatag sa Dios man para sa babae. My message sa imuha, continue the ministry. I believe God will bless you. God will guide you sa ministry nga itugyan sa Dios sa imuha. Ipadayon ang ministry sa imong papa, sa our general overseer. Kag ako nagatuog God will use you sa mga dinalag ko nga mga butang. I believe nga makit-an nimo puhon nga video ang kanang greetings. Padayon lang gid sa pagpangalagad sa Dios. Kag keep on trusting God, keep on putting your faith sa Ginoo kay pod ang Ginoo lang gid magaplastar pod sa mga future. Kung sa imong gustong mahitabo sa imong future, like for example, maging lawyer ka or unsa pa, maging lawyer ka, I believe nga grabe ka mo spend og hours sa pagbasa una sa pagbasa sa pulong sa Dios kay kaduha sa imong nga profession. Kag mao lang na, Bibi Lian. God bless sa imong nga journey. And this is your Kuya Kicks. God bless. Hi, Bibi Lian. Happy first birthday. You're growing up so fast that kayo ang panahon from your first cry to your first step. Now it's time to celebrate your first birthday. As you step into your first chapter, may your first year be start of a lifetime filled with love, laughter, and all the happiness. And may God grace be your persistent companion. And I wish your life to be shining evidence of God's love and compassion and His never-ending blessings. Again, happy first birthday, Bibi Lian. Stay healthy. God bless. Happy first birthday to our future General Overseer, Sir Lian. Ang ako lang masulti nimo, puhon ikaw naman ang magdumala. Pakaligon lang yun permi dila sa tunggoy nga Dios. Prayer na ko nimo, nga kung unsa ka isog, nga ning barog si Pastor Ronnie nga imong papa, tani ikaw man puhon. Same sa panahon ni Elisha, sa panahon nga namatay na si Elijah, walay lain nga gisulti si Elisha. Kundili, where is the God of Elijah? In the book of 2 Kings, chapter 2, verse 14. Maupod na ikaw sa panahon nga makabatyag man kag kaluyahon, mga pag-ampo nga feeling nimo nga walay katubagan. Ayaw kalimot nga is the same God yesterday, today, and forever. Kung gitubag man sa tunggoy nga Dios, ang pagpangamuyo ni Pastor Ronnie, kung nadunggan man sa tunggoy nga Dios, Sir Lian, ang pagpangamuyo ni Papa nimo, ang mga paghilak ni Papa nimo, no, amo man ang Dios, able po nga maminaw, no, kung ikaw nang magdumala puhon. Pakalingon lang yun, Sir Lian. Kung tinulungan ng Panginoon si Pastor Ronnie, asahan mo rin na tutulungan ka ng Panginoon. No, Exodus chapter 14 verse 14, the Lord shall fight for you. Hi Lian! Happy birthday! It's your 365th day here on earth and we're so happy for your existence. We can't wait to see you loving the ministry
nga gihatag ni Lord sa imuha. And I pray that you will remain faithful until your last breath. If maabot man jud ang time nga maluya ka, undang charot. Chara, pero bitaw padayon ra. No matter what comes your way. Normal naman sa tawo nga maluya or may kaluya, maong ayaw ra jud dibdiba. Laban lang usab because we're born to be a victoria. Always remember that God is there for you always and forever. I love you, Lian. Hello, Lian! Happy first birthday, Langga. Thank you for celebrating your special day with us. This is my message for your older self. Na may you continue to delight in the Lord and to serve Him all the days of your life. He has prepared something great for you, and I am so excited na makita na nga pagabuhaton, pagalihokon sa tong buhi nga Dios sa mga kinabuhi. So the Lord bless you, your family, and your ministry. Enjoy and God bless. I love you. Happy birthday, Azaria Lian Chinelo. So kini nga gift na kung ihatag nimo, isa pa na siyang gihatag kay imuha nga ma-remember ang imuha nga first birthday. Ang ako ang message ko sa imuha sa mong future is kung unsa man ang itudlo ni Papa nimo no, si Pastor Ronnie, kung unsa siya kaisog, kung unsa siya katutom, kung unsa siya kadisiplinado, kalimpyado, kag kamaayo jud sa pag-obey sa pulong sa tumbuhi nga Dios, kung mahimo imo jud nga masunod or labaw pa sa imong Papa para sa kahimayaan kag bulhaton sa tumbuhi nga Dios. Sumora na nga daghan man jud trials nga magiano sa imong pagdako, pero magpakabakod lang jud ka sa Sir Lian kag magpakalalaki. So sab, happy birthday, I love you. Birthday Lian, happy birthday Lian, happy birthday, happy birthday, happy birthday Lian. Hello Langga, happy birthday. Wish you all the best in life. Tani pag lako nimo Langga, maging buutan ka na bata. Sa karon enjoy sa imong pagkabata ha. We love you. Hello, Baby Lian. Happy first birthday. I hope that you will enjoy the simple gift I have prepared for you. And I pray that you will grow faithfully and obediently following the will of God. And I pray that you always keep in your mind always the advices of your family for the ministry man. Again, prepared na para sa imo. I know that there's a lot of people who prays for you, who loves you, and who cares for you. And above everything, know that there is Jesus who always got your back. Again, happy birthday, Baby Lian, and I love you. Hi B, you may not able to understand my message for now, but time will come and you already could. I hope that you will appreciate and take this at heart. Your birth was the most anticipated birth there was and always will in the AFC. Your upbringing may be different from other kids or from your siblings, but because you have a huge responsibility in the waiting. Your father, Pastor Ronald Junello, has the biggest heart for every soul, for every ministry, and anything spiritual. I am not who I am today if not for his guidance and fearless teaching of the Word of God. So everything he does for you, it's for your own good and for the betterment of the whole AFC family. Follow his lead. Love God above all else, so you will be able to love everything God entrusted you. As I am on your father's side since from the very beginning until now, if God allow that I am still alive when you take over to lead this flock, I'm here on your side to guide you, to support you, to protect you, and to love you. Keep and protect the legacy of your father.
Happy first birthday, Sister Azaria Lian Janelo Tapangan Janelo. Lord bless you and keep you. Yan, hello, happy birthday ate. Ate Lian, dili naman mapunggan no, ang imong future na jud kay ministry. So Lian, ako masulti nimo, mag-abot ang panahon nga murag di nakakasabot, kapoy na murag grrr. Always remember, just call on the name of the Lord. Amen. Bitaw seryoso baby, ha? Kung unsa si Papa ka isog sa prinsipyo, sige lang makita ra na nimo one day, mabatian nimo kinsa jud si Papa nimo. So mauna ang imong himuon pod Ate Lian, ha? And be strong always. Bahala magkinaunsa, never jud nimo desisyonan nga mubiya ka sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. Ate, Mami, honey, always there. Kung buhi pa si Mami, kung na pa si Mami ana, okay? Naa si Mamay, tanan mi naa mi. No, labaw sa tanan your mama, ha? Labaw sa tanan pagid ay si Lord Jesus. Oh, ate ha, salamat sa Dios nga naa nami Ate Lian, naanay future nga mulid na pod. Ha, bahala basta naa jud na atubangon bibi. Ayaw jud paghuna-huna og biya gyud. Ha, magpakalig-on, magpakabakod og mana John 15:7, abide lang always sa kay Lord. Kay kung magpabilin ka sa Ginoo, ang Dios pod malipay ug tagaan ka sa tanan imong ginahandog. Og ayaw ka balaka kay naara pod si Amen. Hi Lian! Langga ni ate, happy birthday sa moha. Ako matagang message sa moha sa mong future because you're the future overseer. So first is ayaw jud pagluya-luya Lian. Kay magluya-luya ta, malakan si jud tao. Ikaduha, kung doon natin mga problema, doon natin mga trials nga pagkatubangan, doon natin mga discouragement, doon natin mga financial sa problema, school work, sa mga problema, performance test, or etc. Whatever, ngon sa manalian, ito ang unahon, atong buhi nga Diyos, o pray ta nga pray, pag-guide ta nga pag-guide, no, kalikatulong, ni na to nga maging strong, talian, ni na to maging brave, no, ni na to jud na kanabitang, mapakita na to sa Diyos nga, kanibitaw Lord, kani para sa muha, kanibitaw always nga gabadayon sa pagsimba sa itong buhi nga Diyos, kay kung di ta magpadayon sa pagpangalaga diyan, di ta maluwas. So mauna nga magpadayon ta sa pagpangalaga, di ta magluya-luya, no, nga biskan natin mga trials, no, always na to i-connect sa tumbuhi nga Dios, always na magpag-guide because natay Ginoo nga handa mo tabang. So mauna diyan nga kay kagaya man ni Job, no, kumahatag na to nga example, biskan si Job nga nawala na siya mga kasapatan, nawala na siya pamilya, but si Job na nabili mga Job na napinilian. So mauna nga si Job, always siya nga ni-stand, always siya ni-worship, no, ni-worship siya sa tumbuhi nga Diyos, always siya nga nagpasalamat sa Diyos, kasi mauna to natapos yung kinabuhi. Ubiskan pa si Lola Lian, no, si Lola Dayday, si Lola Vilma, biskag kanabitang mabutangan, grabe si Lola kay maluya na daw ang tanan, maluya na ayawa, si Lola di siya maluya, no, kay si Lola, grabe po na yung pagpanimuha bitaw sa pagalingon nga biskag naana na siya, kinahilana na siya, but si Lola gatry siya pa niya ang iyang best nga magpadayon, nga mo interest sa pag-permitting, mo interest sa mga grabe si Lola, bisan pa po si Papa Lian, sunda si Papa nga maging strong, no, nga may prinsipyo dyan bitaw, may pabarog dyan. So maura na kay shorten ra ang time nako. So happy birthday Lian, usab ug langga ka na mo tanan, ug langga ka ni ate, langga ka ni mama, langga ka ni papa, langga ko kanako. So I love you so much Lian, happy birthday, ug salamat sa tanan, and salamat sa mga binuang nimo, sa mga diwal-diwal nimo, sa mga pagkatawa. Salamat kayo Lian, and happy birthday. I love you so much, and bye bye. Hi Lian! Happy birthday! This is your Ate Life, the gorgeous, the prettiest, the cutest ate ever. So my message for you in your ministry is that always remember
that God is always there for you, to guide you, to comfort you, everything. Because God is our everything. And always put God first in your life, Lian. No, whatever situation or anuman nga mga problema, nga mga sitwasyon nga ma-encounter mo sa imong nga life, ayaw jud kanimo. Don't forget that God is there for you. No? Kag don't give up. Kaya mo yan. Kung kaya ni Papa, kaya ni Mama, kaya ni Ate Beauty, kaya ni Ate Life, kaya mo rin yan. So, wala may kablo sa panahon. Kung kini nga video after 10 years, kung maabtan pa ko nimo. After ko nimo kay napakay pa umangko na nga pantayan nimo. So, ang ako lang dyan ma-advise diyan nga ayaw sa imong emosyon, no, magpadala. Hilak sa tubig nga Dios kay siya lang jud ang makahatag nimo complete or full nga comfort and advices. So, diyan fighting, adya, and happy birthday. So akong gift it is a simple but full of love. I love you, Lian, ang nanginging ni ate.